خیر شب کجا بودید؟ چی ای شب کجا بودید میگم؟ ها گوش کرسوده من میدونم در کجا. من در خانه. شما شب کجا بودید؟ در خانه نگاه کن. ها مینیموم 200 تا چشم و بگذار هزاران چشم دیگه نگاه دارن. بگذار نه شما شب کجا بودید؟ همین سوال من با جواب ده. است که تو همین سوالا همین خیلمانی. چخیل مونم سوالا. خب یگان گونه دیگه. مردک جانم. لبای جان و جیگرم. بله. مرام ده همو بروتای خوشروتان. ها. بروتای تاب داستاده نه؟ بروتای شمشیر است. شمشیر. شما شب مبادا روی خانه گم کردگی نبودید ها؟ نگاه کن در همین طول تمام زندگیم هرگز راه شب گم نکردم. همه وقت آمدم و وفا کردم. نه شما همه وقت می اومدید لیکن این شب نآمدید. این شب خب برنامه داشتیم. مبادا لذیذ نباشد. بله لذیذ. خب با فکرم به همه سوالات جواب گفته شد. نه من گوش کنید. برنامه لذیذ اوقات پختید. بله. برندش کی بود؟ برندش محلقا بود. با کی بود؟ با همه اونایی که دستن در کارن. خب من میدونم که محلقا هست، فاطمه هست. بله هم فاطمه بود هم کارگردانش مظفر. بله. خب لیکن همون غذا تا سحر پخته میستید شما. همون غذا تا سحر پختید. آخه پختیم غذا را بعد همه اونایی که در اطراف بودن اونا را خوراندیم. یعنی نپوشاندیم اما خوراندیم. همه مهمونای شما خوراندیم. بله. چی پختید؟ اول سوال من به جواب دید کنید. اکو اینا من یادم رفته از محلقا پرسیدن در کار است که اکو من گوش کنید ده محترم مردک جان. خب همین در خانه قاشقه گوش کن همینم گفتن در کار است. انا ببین گذرانده همینم گفتن در کار است که من قاشق قپیدن نمیتونم و پیاز ریزه کردن نمیتونم. خب همینم گفتن. آخه گوش کنید شما میگوید که من در برنامه لذیذ بودم لیکن اون برنامه از همین روز سر میشه تا نصف شب تا پگه سحره. خیلی گوش کن بیا همین اکنون یک تا گردش پاورات کنیم و دیگه برسیم به منزل. چون که دیدیستم که لجام سخت قپیدی قمچین زدیسی و آدما باور میکنن که تو در ما حق داره. دختر یک کمک انصاف کن. گوش کنید من گوش با یک شرط تلویزیون من اپراتورو همه وعده دید کنید شما به من گوید که چی توفه خیلی خوبی گرانبها میکنید انا بعد من دهنم میپوشم. شما با من با خب من وعده میدهم که در سال آینده من با همراهی ماه پیکر عزیز اگر کارگردانای محترم یعنی محبت کنن برای بیننده ها نمایش های خیلی زیادی خوب و زیبا را پیشنهاد میکنیم. و برای تو هم گفتار بودن هم بازی بودن هم برات وعده میکنم. تشکری. وعده خوب دادم. به نهایت وعده خوب. این بود یک شوخی ماه. با فکرم بغیر ما هیچ کی نخندید. خندیدن خب خندیدن. مردک زیاده اینجا نصفش در شب خانه با نبود. سلامت باشید. خب тамошобинони азиз диалоге ки аз ҷониби ду ҳунарманди ҳирфаии кишвар пешниҳоди шумо гардид ҳазлам дошт ва бояд бигӯям ки ба ҳақиқат наздик ҳам буд. чаро ки ин диалоге ки ҳунармандони мо пешниҳод карданд фикр мекунам барои ҳар як хона ҳар як марде ки зан дорад ҳар як зане ки шавҳар дорад ин гуна моҷароҳо ҳатман ки мешавад. бале вале ман мехостам як савол бидиҳам ки ин чизе ки шумо пешниҳод кардед гӯем ки дар саҳна буд саҳнаи театр ё ки дар кино мешавад ё ки худи ҳамин ҳозир дар саҳнаи сабти барномаи телевизионӣ. аммо ба шумо устод Қурбон Собир ҳамин гуна як савол мешавад агар рафту шумо шаб хона нарафтед чӣ мешавад? ما حاضر در حضور همه جواب دادم که هیچگاه نبوده است که من شب نرفته بود. گلچهره خانم
همه علکای میدونن گلچهره خانم این خانومی суроға устод Қурбон Собирро медонем. ҳатман як рӯз меравем аз хонумашон мепурсем ки ҳамин гуна ҳолат буд ё на. Хуб, ташаккур барои шумо барои як суҳбати хушатон. Акнун як шарт дорем дар ҷараёни барнома. Унҷо пуфакҳо ҳастанд. Якеашро интихоб мекунед. ҳар дуятон яктаим. ҳар дуятон яктаим мегиред. бигзоред гуна бошад ва ҳатман бояд иҷро шавад. Бале. бояд аз қисмататон мебинед. Меравем интихоб мекунем. Меравем интихоб мекунем. худи шумо интихоб кунед. Фотима, ин суолҳоро мо ту тартиб дода будем. Ман фикрат кардам суол ба ино меояд. намедонам чӣ савол аст вале фикр мекунам суробшо чун моҳ пайкар ёр ва хонум ҳастанд биёед аз он кас шурӯъ мекунем биёед натарсед марҳамат соли 2026 соли асп аст. соли 2025 соли наҳанг буд. лутфан бигӯед ки соли 2024 соли чӣ буд? Мор? Мор имсол не? бархе соли мор мегӯяд бархе соли наҳанг Не. А 24 харгӯш набуд. бале дуруст соли харгӯш буд бале бале соли харгӯш буд бубин аз барномаи мо Туфатон кани ба. ту кадом туфа шумо шукр гӯед муаллимаи азиз ки ягон суоли пулакӣ ба шумо наомад хуб биёед навбати биёед тарсида истодаед устод росташро бигӯед хуб як латифа бигӯед агар нагуфтед 200 сомон медиҳед. на он мегуфтам ки як латифаи холӣ бошад унҷа ки не саволи пулакӣ бори дигар бинандагони азиз баротон хотиррасон мекунам ки ёд дошта бошед дар барномаи лазиз шеъри падару писар хонда будед шеъре ки маъруфу маҳбубу машҳур аст миёни мардум агар хоҳед марҳамат ҳамон шеърро қироат кунед якеро барори ба чархи баланд якеро куни хору зору нажанд якеро барорию шоҳӣ диҳӣ якеро ба дарьё ба моҳӣ диҳӣ на бо онт меҳру на бо инт кин ки беҳдон туйи эй ҷаҳонофарин ҷаҳонро баландиву пастӣ туйи надонам чии ҳарчи ҳасти туйи офарин беҳтарина қарс мезанем устод дар қироати шеър дар ҳақиқат беҳамто ҳастанд бозам соли нави мелодӣ барои шумо муборак бошад аз лутфатон аз омаданатон хеле ҳам хурсанд шудем ва шод шудем ки даъвати моро пазируфтед ва шоди шарики барномаи идвонаи мо гаштед хуб дар анҷом мегуфтед ки соли 2025 бо кадом лаҳзаҳои хубу хушаш дар китоби хотироти шумо нақш баст аслан фикр мекунам ки ҳар сол худ такопӯ аст яъне пастиву баландӣ душвориҳо хушбахтиҳо ҳамаи инро дорад ҳар сол ки соли 2026 барои ҳамаи мо пеш аз ҳама саломативу амну ва фаровонии дастархони ҳама бошад беҳтарин устод тамониёти шумо соли 25 барои ман бисёр аз ҳамин 10 соли охир аз ҳама соли беҳтарин буд чаро соҳиби нақши ҷомӣ шудам ва ин кор дар ҳалли дар ҳудуди анҷом шудан аст аммо соли 25 акнун ман бояд ҳаргиз аз ёдам набарорам барои он ки ба ҳамин зудӣ баъди як фурсати дигар китобе ки ман солҳои охир бисёрам яъне талош варзидам ки ин китоб яъне дасти чопа бибина ва ин китоб ном дорад дар боли шоҳнома яъне умре дар боли шоҳнома ва яъне ин сол яъне мара расонд ба он маррае ки бояд китоб чоп шавад ман аз ин сол бисёр розӣ ҳастам ва орзу дорам ки соли оянда
برای من نه، برای تمام هنرمندای کشور، برای تمام دهقانای کشور، برای تمام مردم تاجیکستان سالی پر از برار و برکت.